हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स 1 to 10 और साथ ही सीखेंगे 2D शेप्स। तो चलो किड्स, उससे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। 1 नंबर 1। 1 के बाद क्या आता है किड्स? 2 नंबर 2। 3 नंबर 3। 4 नंबर 4। 5 नंबर 5। 5 के बाद आता है 6 7 नंबर 7। 8 क्या है किड्स? 8 9 नंबर 9। 10 1 0 10। तो चलो किड्स, अब ड्रॉ करें 2D शेप्स। ये है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। हार्ट, ये है हार्ट। स्टार, ये है स्टार। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर, कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। ब्लू कलर, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Square, circle, triangle, heart, star. Bye bye kids. Like, share and subscribe.